देले भी मोर पेट पूरी जाउ छै छन कथा କଥା ना ନ नहीं दियो नहीं खाबा के नहीं दियो ने एतरी कथा टिके होइतिलो अलगा है ମନ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ନିକେ हां हां ଆଏ ଗରାଧିକା ବେଲା ହେ ମୋହନ କହ ତୁମର ବଂଶୀର ଜନ୍ମ ରାଧିକା ବେଲା ହେ ମୋହନ କହ ତୁମର ବଂଶୀର ଜନ୍ମ ବଂଶୀ ଜନ୍ମ ବୁଝାଇ କହିଲେ ମୋହନ ହୋ गेला देवी मुत रति दान କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀରେ କାଏ ଗତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେ ଗଛ ଯୋଗ ଗତି କରିଥିଲା ବଂଶୀରେ କେତେଟା ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି କେନ୍ କେନ୍ ରନ୍ଧ୍ର କି କେନ୍ କେନ୍ ଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ ଆଉ କାଏ କାଏ ସ୍ୱର ମାନେ ଥିଲା ଯଦି ବଂଶୀ ଜନ୍ମ କହିବେ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ ମୁଁ एक्चुअली କୃଷ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକିରି हे देखो तो हड़की हेरानो और गिजे गिजे बोलू छै नहीं गिजे रे कोबार को मत पर किसी तुम नहीं हेरा अनुराग कर का बाहर एगो भाई तुम काना कहूछ कि तुमके बंसी देला की तुम बंसी दा केनु पाइलो आ तुमको के देथिला और के तैयारी कर यदि ताहले तुम घर के नबो तो ବଂଶୀରେ କେତେଟା ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି କେନ୍ କେନ୍ ରନ୍ଧ୍ର ମାନେ କି କେନ୍ କେନ୍ ଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ ଆଉ କାଏ କାଏ ସ୍ୱର ମାନେ ଥିଲା ଯଦି ବଂଶୀ ଜନ୍ମ କଥା କହିବ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ एक्चुअली मोर भंजा बोल में घर के धरि नेमी धैर्य महिरे खुरे देमी नहीं ठाले कुना लगे तो तोर बहु बटो के तू यार खुरी गिना छरा अनुराग द्वार के बाहर के करू तू एइरा करम तो घर के नबो आगो बंसी रा जन्म सुरला सयानी पूर्व काल ब्रह्मा जकर पुनी बाउ सबृक्ष जे उत्पत्ति कले 130 पर ताउ काटिले गो तते देउछि बुझाई आगो 5 गटी धनु 1 गटी बंसी धाता निर्माण करिले गो सजनी धाता निर्माण करिले सत्य जो ब्रह्मा यज्ञ କରିଥିଲେ से यज्ञ गोटे बांस को ଗୋଟେ ବାଂଶ କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା आगे ब्रह्मा 37 पर काटी 130 बगरे से बांस के ब्रह्मा काटिଥିଲେ काहे हला जी 130 बोल केते बोलो 130 3 दशक 7 130 सुनते बता काटी दिले आगे पांचटा धनु बने दिले और गुटे वंश बने दिले से वंश से ब्रह्मा रखी दिले से पहले ब्रह्मा से वंश समुद्र नहीं छे सत्य जो ब्रह्मा के यज्ञ करथिले यज्ञ कुंडल गुड़े बांस के जन्म ହେଇଥିଲା से बांस करे कोई 37 बगरे ब्रह्मा काटी दे पांचटा धनु बने थिले गुटे वंशी बने हाय हाय जदी भी पांचटा धनु बने थिले केन धनु केते पर बांस से तैयार ହେଇଥିଲା तार गुण केते थिला से धनु के धरि थिले किए आ काहे के मानथि तुम मते काना पचरी छ बंशी जन्म तुम मते बंशी जन पइलो तो बंशी तो सुन मते और केन धनु केते पोगरे हेला से धनु के के धोला केन कोला काहे मारला के नहीं मारला दे मोर का पुआर कोला मामू ओई तो बंशी जन्म पचरे छै ठीक हां धनु जन्म तो नहीं पचरे नहीं सेमले काहे के मते पहले 36 बगरे बड़े बस काटी थिले हां ठीक कहू छ पांचटा धनु होइतिला हां मोटे होती किला बेले मैं तुमर पलटिया देनी है तोर नंदर हाथ बासी दुईटा पठा मोर पलटिया हां हां मैं तुमर पलटिया जे इनो मैं यार कहीं यार जे है एक ने आला तो मने नहीं आसनारू भोकुआ टा गुटे के हम यार कोटा घूर तो जे फेटा तो जति भी पांचटा धनु होइथिला केन धनु केते पग मसरी तैयार ହେଇଥିଲା तार गुण बळ केते थिला से धनु के धरि थिले के आ केन असुति मारी थिला आगो वास्तरी जुग लागी वेद बर पिला का धनु रे कोले तैयार हो सात पग रखी बोलता तिनी त्रिपुरासुर कुमारी बापाई गो से धनु शिवं को देले आगो एथु जहा हला सुन गो छयला बुझाई कहूची तते गो अधिके सुन न पथे
শুন তোর কোন পথে রাধিকে শুন তোর কোন পথে ভাই এতে মিশাণ গুণানো করে যাও চলে ସମସ୍ତେ ମତେ କାଇଁ ଦେଖୁଲା 37 ପଗ ମୁସ କରିକି ପଗ ଗୁଟେ କାଟି ଥିଲେ ବୋଇଥିଲେ ମୁଁ କାଟିଲେ କୋଟି କି ଏତେ କଥା ଗୋଟେ କାଢଲା ବସି ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା ହଁ ଏନ୍ତା ବୁଝା ପଟି ଥିଲା 37 ପଗ ବୋଲେ ଯଦି ବୋଲେ 7 ପଗ ମୁସ ଗଲା ଆଉ ହେଲା 30 ପଗ ମୁସ ଆଉ ଚାରଟା ଧନ କେତେ କେତେ ପଗରେ আগ সারঙ্গ ধনু ষাঠিয়ে জগরে একাদশ পকে তিয়ারি কলে দুই বলতা মধ্যরে রখিল ইন্দ্রଙ୍କୁ কলে অর্পণ জম্বুକୁ কলে নিধন ଆଉ ତିନି ଧନୁ ବୁଝାଇ କହୁଛି ହେ ଡେରି ଥାଅ ଟି ଶ୍ରବଣ ପ୍ରାଣ ଧନ ମନେ ନେଇ କର ବିମନ ଷାଠିଏ ଜାଗାରେ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଥିଲା ହଁ ସେ 11 ପଗ ମୁସରେ ତିଆରି ଥିଲା ଗୁଣ ଥିଲା 2 ଇନ୍ଦ୍ର ଧରିଥିଲେ ଜମ୍ବୁ କେ ମାରିଥିଲେ 11 7 କେ 18 ପଗ ମୁସ ଆଉ ହେଲା 19 ପଗ ମୁସ ଆଉ ତିନଟା ଧନୁ କେତେ କେତେ ପଗରେ ହେଇଥିଲା আগ 50 যুগ জগব ধনু ତିଆରି କଲେ ଯାହା ମନ ଏକ ଗଟି ବଳ ତିନି ପଗରେ ସହସ୍ର ଜଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେ ପରଶୁରାମ ହସ୍ତେ ଦେଲେ ଆଗ ଏଥୁ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଗଛ ହେଲା ଆଗ ଏଥୁ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଗଛ ହେଲା ଶୁଣୁଥାଅ ମନ ଦେଇ ରାଧା ମାଇ ଗো ତତେ କହୁଛି ବୁଝାଇ ଆଛାରେ ହଁ ସେ ଧନୁ ତିନି ପଗରେ ମୁସରେ ତିଆରି ଥିଲା ଗୁଣ ଥିଲେ ଏକ ମାନେ ପରଶୁରାମ ଧରିଥିଲେ ସହସ୍ର ଜଣ କେ ମାରିଥିଲେ 18 3 କହିଲା 21 ପଗ ମୁସ ଆଉ ହେଲା 16 ପଗ ମୁସ ଆଉ ଦୁଇଟା ଧନୁ କେତେ ପଗରେ ହେଇଥିଲା আগ কোদণ্ড ধনু 40 যুগরে সে হইଥିଲା ত্রেতয়া যুগরে ন পগ রখি বলতা পাঁচ শ্রীরাম হস্তরে দেলে সঞ্চিত গোলঙ্কারে রাবণ মারি আগ কহিলি বুঝাই শুনো শুভ্র কেশী শুনুথাও মন দেই রাধা মাই গো তোতে কহুছি বুঝাই चालीस जुग मैंने त्रेतया जुगरे कोदंड धनु तैयारी थिला से धनु 9 पग मुसरे तैयारी थिला गुण थिला 5 राम धरि थिले रावण के मारी थिले 2109 को हैला 30 पग मुस बेटी आने से तिनी चाह कर मारे 2109 को हैला 30 पग मुस और हैला 7 पग मुस छाड़ा 7 पगड़ बता आगो हां मारी आसन और हैला 7 पग मुस आ गुटे धनु केते पगरे थिला आगो 30 যুগ লাগি বেদ বড় গান্ডি ধনু যে কলে তিয়ার ছ পগ রখি বলতা চারি গুরু সন্নর সে মারিবা পাই গো অর্জুন হস্তরে দেলে আগো অবিশ্বাস থিলে ভুবনেশ্বর বলে দেখো নরসিংহ পটলে গো সজনী দেখো নরসিংহ পটলে हेमे जनता लागो छ नामे हेंता केभे नी लागे सीखी था चलन सीखौ छ गोरिसली देखो नरसिंह पटले गो सजनी गीते भुवनेश्वर
ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ହେଇଥିଲା ଛପକ ବସିରେ ତିଆରି ଥିଲା ଗୁଣ ଥିଲା 4 ଅର୍ଜୁନ ଧରିଥିଲେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୁରୁସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ବର୍ଷ ଗୁଡା ପ୍ରମାଣ ଅଛି 30 ଛକଲା 36 ପଗ ବଂଶ ଆଉ ରହିଲା ପୁगे ବଂଶ ସେ ପୁगे ବଂଶରେ କାଣା ହେଲା ତ ଗୋଟେ ପୋଜନ ଓଇଲା ବସି ବନାଲେ ଗୋଟା सब ବସି ଦେଇଛନ୍ତି ଧରିକି ନେଇଛନ୍ତି ଓ ଜନ ପୁगे ବଂଶ ଅଗଲି ଗଲା ତାहे ବଂଶୀ बनाले जन पुगे बंशरे बंशी बनाले बोलछो 1 2 3 4 5 6 7 करी जन 37 पग बंश काटी थिले केते नंबर पग बंशरे बंशी तैयार हिथिला ब्रह्मा गोटे यज्ञटे करथिले सेन गोटे पांच गोटे जन्म हां तापर से बसे काटी थिले और धनु बना देले गोलार जेंटा भी तो गोटे उपक तो बसरे बने थिबे ना जेंटा बेले केंदा करी हेबा गो पग पग करी पूरे 37 पग थिला तो केते नंबर पग बंशरे बंशी तैयार हिथिला मानला बके तुमे 1 ना 2 ना 3 ना 4 ना 5 ना 6 ना 10 ना 15 20 केते नंबर पग रे बंशी तैयार हैला से बुधन ना हेला केड़ा बाछु थुला की नला हे ओ गुरबाल बंश मने पर एडे नला हितले ओ कोथला पुनर पग बंश पर एडे बंशी हैला तुम मुई तो कहस ए ती घुट चार घुट इरा मुई तीनहार लोग के बोल चार घुट गार का करछो गार पारू छे गार पारू चली गार काटी छो हां सच কথা আমি यार कुगरा जे पारनी ने गार काट गार जदी टेकी देलु तोर बाली पुटा घिटी गई जदी गुली नि देली बोले ना हो सखा कोई बात ही ना है सखा आओ सखा फिर सारे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं दबो मैं ठीक के टीवी में चले कर देखने बराबर का से आस लाइन काटे केते नंबर पग बंशरे बंशी तैयार हिथिला आगो अग्र भगवान श्री होइति जन जामुटारे काले सप्तरंग शब्द सर रखिले सोरा जसु वर गांधार मय गो पंचमे बैरानी सारो आगो यही शब्द सर सारे गामा पदानी की बंसी रे कले स्थापन प्राण धन हेला की तोर मन अपूर्ण के बंशी बने दिले आगे छोट गुलो सारा रंग बने दिले साता रंग साता स्रोत सारे गामा पादा नि सागनी थे सात आगो थिला सारे गामा पादा हला तो सातटा स्वर हला तो बोले हमके भीतर के नियो भीतर के नियो काना हला जी ई बा कहली जी जेंडा कहलो होगा सातटा स्वर सिना कहलो केन के रंध्र मन के केन देवी माने थिले बनी काई छ कहलो सातटा रंध्र पर अछि केन रंध्र रे केन देवी माने थिले पाइने भी देता न रहू जन गोटे देवताडे ने थिले गोटे स्वरडे देले के माने केड़े केड़े देवी माने ई पूरा रहबे हेते पे करी रहबे हैं हरा माछिया की गुनगुटिया ये केन पूरा रही जिबे साला देवी में न बोला नहीं भाई भाबो तू होय त मारो खंता नि हो सका तमे काजे बंदूक करछ बंदूक नहीं तमे दे देई हाड़े पर मन लोग दू सके मुते निकले में ना मौन के दूध करछन मुई तुमन नु काटी जागे आधार कार्ड काटी जा मन ना नहीं कर डॉक्टर यार हो जमन हाड़ किसे गुंडाल पे हाड़ छौ फटिक पे हाड़ छौ आगो प्रथम रंदरे सरस्वती द्वितीय रंदरे बसिले रति तृतीय रंदरे बसिले उमा आगो चतुर्थ रे रमा जे पंचम रे धात्री षष्ठ रे सती सुन कानपाती सुनु थाओ मन दैरा थमाई गो कते कहूची बुझाई सप्तम कथन वास करे ब्रह्मा करिले त्यार नृसिंह पुराण प्रथम भागरे 144 पृष्ठ तार जाई देखो भुवनेश्वर जोड़े कर
नृसिंह पुराण प्रथम खंड 100 केते पृष्ठा वाला 44 पुष्टि हे गला इटा मत का दे बताओ हां ओछो बोलो हां कोई नहीं के नानी हला ना सोर मन कहलो देवता मन कहलो ठीक किंतु गुटे कथा ब्रह्मा पर 36 पग बंश काटी थिले पांचटा धनु बनी थिले गुटे बंशी बनी थिले जदि गुटे बंश के धनु बनामा चाछीगिरी धनु बनामा चक्कू छुरी करी रे वन सेट चाछीगिरी धनु बनामा হয় হয় तो আমি কদলি টে খাইলে যেনতা চৌকা উচলে उचले देगिरी खासु হয় হয় संता चाछीगिरी धनु बनास হ্যাঁ जदि भी चाछीगिरी धनु बने थिले हाँ। से तार चाछला छाली टाकना है আগে সেইটা সেট করছিস आर बंशीजन फुड़फुड़ी थिले हे फुड़ तो गुंटी के भी बाहरी के बा গুড় কে নাই নিবা से गुंट टाकना है গুড় ফের কানা হইতিলা हां हां হেটা তো কানা হইতিলা সফা গুড় যেন হইতিলা বইছি ओरे भोकवा আছে रे दुनो बोल सुनी কানা सेमने कोजने धनगान चाची के बनाली হ্যাঁ का चासा खाइटा का हम छंद अरे बोंसे जा सातटा फुट जन फुट गिरे से गुण का खाबो चाचा छई के सोबिरा सुबी हेला হ্যাঁ आज से गुण जेते हेला হ্যাঁ केते मास खाना हम घरे 6 मास तुम घरे 6 मास आर ये हमर मामू घर हमर रोम घरे खाए दिन দুই মাস খাইলো আমি केते से खालो আমি বয়তরে করে খাইলো না গা ওই বয়তরে করে খাইলো না लागनी हंता कोटी हमरा तुमरा खोतवा में निखु खाना ही थिला सेटा कह केते खाइयो ना गा से माया फिर खाइ दिना ओए ई सब जन छु माया खाइ दिनु जाम खाइले दिनु धनु आगो धनु छुपा जाना टूपी जे करिना तारा सब रखु देले ई बंशी गुण जानो विभूति करिना से शिव सिरे लगाइले प्राण धन हेला की तोर मन पूर्ण इहा देखा है लगे ये धनु जाठी बने थिले हां काहे गलो टोपी तैयारी करथिले हां असरा जरा सबर दिथिले देखिले आइना जन गुणगार जासे गुण के विभूति करथिले शिवंकर शिव मस्तक रे लगे थिले ब्रह्म प्रथम घरे प्रमाण नाम আছে शिव सिरे काना लाक्षी जानिछ शिव सिरे केवल बेलपत्र ही लाक्षी सबने कहतन विभूति कला शिव सिरे देले शिव महापुर पर दिने काने करथिले तबे पर दिने जयगिरी मसान कोदारे जोग साथ थुले जेते बेले मसान कोदा के जयगिरी जोग साथ थुले से टाइम के शिव महापुर काय करथिले मसान कोदार खार की विभूति के आनिगिरी देह मुळे माथि थिले हां किंतु नीति प्रति बेलपत्र नहीं शिव पूजा नहीं होय हां जदि बेलपत्र नहीं शिव पूजा नहीं होय बेलपत्र पूर्व जन्म से किए थिले का पुण्य करथिले ना अपुण्य करथिले नीति प्रति शिव पूजारी लागले आर भी तो फलसा पत्र तीनटा थिला काहे ये शिव पूजारी लागला सेमी पत्र तीनटा थिला काहे ये शिव पूजारी लागला काहे की छाड़ गुडे बेलपत्र शिव पूजारी लागला समी पतर कानू नहीं लागे तार फल्ला में नहीं सीजे कर खोजूंगा समी तो ओ सखा हते लेबे पैसे चौल फिकनी गच के अरे माइकना मुतना सेमी पुदर काने नहीं लागला सेमी का सोदने हवा नहीं हुए नहीं सीजन रे खाली हसी जे फलसा पत्र तो 12 मासी हसे काहे की फलसा पत्र रे शिव पूजा नहीं कोले सब सोदने तो मंदिर जा सो हां शिव पूजा करिया सो जैसो नसो केते न सो और वाचन शिव मंदिर के गोले कम से कम केजी 1.5 केजी निकरी आसी 1.5 केजी का अगर मुई कोले 3 केजी भी नहीं करो हां नहीं के हां सखा सब 1.5 केजी की थी कि नहीं हे गुटे गुटे पौधे रे आधा केजी केले तो चोल ए सब तो যদি বাহন যদি পূজা করে দেবা বলে তার পরিবার ভুকে নি মরো ये बिल्कुल छोट छोटा बोले ना दूधीरा दूध पके देसी माने जोरे तो घरले कर भी चलले एडा शिवा बुढ़ा भी चलले भल भल बुझो छ दुई जण बन्ने अछ ग हतार पलटिया हो देमी बासी खाएबो सकालू तुम्हें मैं खेतबार लगी जाइथिली हेता के ओ हंता गे मने मोर मामू जनता कर खेत नहीं हेता के ओली में भाबू छन हंता गे ए मोते डिस्टर्ब दउ ओइ सत सब कुछ जब तक रारा होई तो ओए कहीं यार मैं नहीं जानबा काहे होएगा खाऊ दो
काहे के बेलपत्र शिव पूजारी लागला तार पूर्व जन्मर से किए काने पुण्य करथिले ना अपुण्य करथिले ଶୁଣ ସଜନୀ ଗो ତୋର କହିବାର ଗୀର ଶୁଣ ସଜନୀ ଗೋ ତୋର କହିବାର ଗୀର ଏ ଯାହା ପଚାରିଲା যাহা পচারিলাম তাহার উত্তর সজনী গো তোর কহিবার তীর যেতেবারে যা হচ্ছে সত্য যুগর কথা তো সত্য যেখানে হাজির জানছো হ্যাঁ লক্ষ্মী বলে লক্ষ্মী পত্রচন বিষ্ণু হ্যাঁ হে প্রভু হ্যাঁ তারপরে পৃথিবীরা আছেন তোমার ঠানু বড় তুমি কাহাকে মানিকে চলছো আর তুমি কাহে পূজা করছো তো বিষ্ণু কাই বলে বিষ্ণু বলে আমরা যুগকে যুগ অবতার নউছি অবতার নউছি শিব হলে জগন্নাথ পুরুষ আমি শিবকে মানিকে চলছো আর আমি শিবঙ্ক পূজা করছো তো লক্ষ্মী কাই বলে লক্ষ্মী তার মনে ভাবে হ্যাঁ যে লক্ষ্মী বলে মুই তো ভাবিছি যে মোর প্রতিথমা কে বড় নেনা বলি কি নাই না বলি যদি বি শিব তার হবি বড় হ্যাঁ বিশ্ব শিব পূজা কথা বলে আইদিন মুই শিব পূজা করি বলে আর নীতি প্রতি ସବୁଦିନ লক্ষ্মী শিব পূজা লক্ষ্মী বলে যে যদি মোর স্বামী যদি শিব পূজা করছন মই ইয়াড়ে সাড়ে কানে মই বি আষ্ঠানু শিব পূজা করমি বলি আর লক্ষ্মী সেই দিন নিত্য প্রতি শিব পূজা করি বলে যদি বি লক্ষ্মী শিব পূজা করি বলে লক্ষ্মী কানে কানে পূজা সামগ্রী নেগিরি পূজা করি যাউଥିଲେ বর্তমান পরে মন্দির কে যাস হ্যাঁ যাইছো কানে কে যাস ଆମେ ମନ୍ଦିର କେ ଗଲେ ନଡିଆ ଧୂପକାଠି ସିନ୍ଦୁର ଅଲୁଆ ଚଉଲ ଘି ଗୁରସ ଫୁଳ ପୁଷ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇକିରି ଯାସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ କାନେ ଉଥିଲେ କାଣା କାଣା ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ଯୋଉଥିଲେ ହେନ୍ତା ତ ବୋଲେ ହେବା କାଣା କାଣା ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ କାନେ ଉଥିଲେ ମାଲ ଲାବ କେ କାଣା ନଥିଲେ ଗো କାନେ ଶୁଣଡା କାଣା କାଣା ନେଇକିରି তুমি পালকে যাহা আছো ঠিক আছো তুমি কথা কথা তো লাগুছ হ্যাঁ আমি তো লাগলে পুরা ঘুরঘুরি আসু না দুই জন আচ্ছা তো কানে শঙ্করা দেখো দেখো কদলি अंगूर सेव झिलकी मालपाल जो बिबरा पकौड़ी सिंगड़ा चिंगड़ा হ্যাঁ 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 আলু চপ বিরি বড়া সিংড়া ইডলি এন্তাটা শিব মন্দিরে লাগছে মায়া করে ইডলি মুহা এই সেव সকালে টিফিন কর আগ 108 পদম ধরি লক্ষ্মী গলে পূজা করি 108 পদম ধরি লক্ষ্মী গলে পূজা করি সে শিব গো নাইরার যেতেবেলে 108টা পদ্মপুত্রী লক্ষ্মী পূজা করি যাউছন শিব তাঙ্কর হ্যাঁ লক্ষ্মীঙ্কর পদিলে যে বিষ্ণু সে বিষ্ণুঙ্কর পূজা লক্ষ্মী নে যদি মোর পূজা করি আস হ্যাঁ তো লক্ষ্মীঙ্কর কেতে ভক্তি মোর উপরে আছে আছে আই যে মু মন বিড়ি দেখছি হ্যাঁ আর দিলে শিব লক্ষ্মী মানে শিব কাঁ বলি গিরি মন বিড়ুছন মন বিড়ি দিলে হ্যাঁ আগ শিব মনরে ভাবিলে দুই ফুল গুপ্ত কলে শিব মনরে ভাবিলে আর দুই ফুড় গুপ্ত কলে লুকাই দিলে আগ শিব মনরে ভাবিলে দুই ফুল গুপ্ত কলে সে শিব মন্দির গো মানি করার হার
কলে শিব জুড়ে বংশ লুকে দিয়েছন লুকা দেইছন লক্ষ্মী গুটে গুটে ফুল চড়া দিল গলে হ্যাঁ 108টা হবা জায়গারে 106টা দুইটা পদ্ম পুষ্প লুকি যাচ্ছে মু তো ঘরু গণি গণি 108টা হ্যাঁ এই জায়গারে ওলা কহ দিটা আচ্ছা আচ্ছা নীতি প্রতি 108 রে পূজা করথুনি ସବୁଦିନ କରୁଛୁ। যদি আজ 106 রে পূজা করবি মোর পূজার কিছু পুণ্য নেই হয় না বলে লক্ষ্মী বিস্মাদি হেলে শিব মন্দির রে মুই থিলা কিনি থিলে লাভ কানা দেবা পূজা কলে কিনি কলে লাভ কানা দেবা বলে লক্ষ্মী আউ লক্ষ্মী নিজে শিব মন্দিরে দিনে সুসাইড করে দেলে আচ্ছা সুইসাইড বইলে ডিসাইড করি করি तुमको कहले भाई मैं नाली कहले नहीं नाली না তুমি কহলানি বল মা মুই কହୁছে পূজা কলে কিনি কলে লাভ কানা দেবা মোর রেডে ব্রত ফেলে গেলা মুই থিলা কিনি থিলে লাভ কানা দেবা বলে লক্ষ্মী আর শিব মন্দিরে নিজে সুসাইড করে দিলে কেমন বলছে সুইসাইড নি করি सुसाइड नहीं काने कोले डिसाइड ডিসাইড কেমন বলি ডিসাইড করে ये फूल तो याद चढ़ानी बोले और घरे छने कोले मौली মহলি जीवा मु तो बड़े फूल सारा समान সমানটা ई फूलटा कोनी बोले और लक्ष्मी कथि जानि কানে কলে আগো লক্ষ্মী মন রে ভাবিলে স্তন কাটি সিরে দেলে কাই কলে লক্ষ্মী মন রে ভাবিলে স্তন কাটি সিরে দেলে সে শিব মন্দিরে গো মাই শোন সধীরে लक्ष्मी बोले हाँ ये फूल तो ऐसे तुम्हारे घर के मोली মহলি जीवा मु तो फूल सारा समानटा समानटा ई फूलटा केभनी मोरे वाला लक्ष्मी कागुले কাই কলে तांको डेबरी स्थान के काडी की शिवंक से ଗୋଟେ फूल करे ଗୋଟେ ফুল আকারে দেলে सातटा ଆଉ ଗୋଟେ ফুল ରହିଲା बोले लक्ष्मी ता ଗୋଟେ स्थान काडबार के जोछन हां शिव आसी ताको बंद करे লক্ষ্মী কে মনা কলে रो रमा রম্মা तमा ई मन करो না কর मु जानि थे तमर तो भक्ति मोर पूरा अछि হ্যাঁ आ तुम जान छटिया मुझे देछ দেইছো ई जिनिस ता मसे नहीं लावा तक मोर के जानि होय হ্যাঁ बोला शिव कागुले কানে কলে তাই ଗୋଟେ বিগল বিরোধ ও লক্ষ্মীଙ୍କ স্থানটাকে বেলগজ রূপরে জন্ম কলে সেতির লাগি বেলপତ୍ର রে শিব জানি 108টা পদ্ম সজা গুটে বেলপତ୍ର বহুত বঢ়িয়া বুঝাল কাহ লাগি মা মানে কেড়ে উৎসব করছেন সকাল সুদর মুরু কাহ হেলা যে কহ আজি ঠানু আমার কৃষ্ণ বাহার ঋষিকার এই পরিমাণরে লক্ষ্মী পূজা কর্মা বলি কেতে কথা হউছেন মু শুনুছে সাড়ে হউছেন ইয়াড়ে भी হউছেন কাহ লাগি সকাল সুদর মুরু 5 বাজুছে পরে গো কানা কହୁଛ তুমি কাহ লাগি 5:30 হেন্তা হউছে কে কানা কহ কানা হেলা যে তুমি কহলা কথা মু কହୁছে কাহ লাগি হয় গো লক্ষ্মী পরে যেতেবেলে দুইটা পদ্ম পুষ্প লুকি গলে তাঙ্কর স্তনে কাটি করে গোটে ফুলা করে দেলে বলে যে নিত্য প্রতি 108টা পদ্ম পুষ্প ধরি লক্ষ্মী পূজা করি যাଉଥିଲେ ସେହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଥିଲେ କାଁ ଆଜି ମୋର ଦୁଇଟା ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଲୁକି ଯିବା ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଥନ କାଟିକି ଦେମି ବୋଲି ଘରୁ ଛୁରୀ କି ବୁଝାଲି କି ପନଖି ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସ୍ଥନ କି କାଟିକିରି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆକାରରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇଦେଲେ କାଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ କାଟିକିରି ଦେଲେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନି ଥାଏ କେବଳ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା ନଡ଼ିଆ ଧୂପକାଠି ସିନ୍ଦୁର ଘି ଗୁର ସେନ୍ତା ଥିଲା କାଁ ଥି କାଟିକିରି ଦେଲେ নাই গোটে গোটে মন্দির কি থিসি যে এটা বিধান বাগিটা মানে রখি থিস কানে কাহ করবা যে তো নড়িয়া ফটাছো না টাড়ছন যে কিনে চাই যে বাবা बोले शिव मंदिर से त्रिशूल है देखिबे त्रिशूल त्रिशूल रे भूसी हेले जीवन पले जीवा है ना हे काटी हेवा हाय देखो न कोई दला पटी होचे हम तो मोर देखि जाओ पटी जो छे तुमको केते नि औषध नि लागो माने मोर पलटिया हो छन मोर मां माने नी है पर नुडा घसवा लोग ना है गो तुम्हें कहू जे जदी भी लक्ष्मी दास थने काडी शिव अस्त्र काटी करी देले तो बहिनी अस्त्र का अस्त्र से काडी देले हां हाय ए सुनो गो गछ काटी करी देले बहिनी सेरा काई छी कहलो त्रिशूल बोलो का जे का अस्त्र काटी करी देले गो रोजा पानी शिव मंदिर रोजा पानी थिला काय करबा थिला ए सुगा छगाले रखी शिव छर खबर लागि रखी थिला आगे नहीं के अरे देखो तो मान लाबो का तुम्हें मोर पलटिया हो सखा
क्या लोग के घर के कुनुआटे आसले छोटे छोटे এবার শিষ্টাচার নাই শিষ্টাচার নাই না কাণ শিষ্টাচার তোমার তোমার দিনে শিষ্টাচার নাই না কুনুয়াতে আইলে হেলতালি দিলা হ্যাঁ হ্যাঁ কুনুয়াকে ডাকি দেছন হটতে পকে দেছন এবার কেতে গেল বাহির কেন হেলা টাইম কেন কি গো হাতিকে বনে দে ফুটে দে ভাই কুনুয়া আইলে পরে দিলা হটতে দেরি দেছন মুইটা তোমার নসিব নি গো হয় ভলমন বগরা সঙ্গে কর তোর মা গুয়া কেনটা হইছ তোমার ছেলে মারি কেনটা হইছ তোমার কুকুরা ছবড়া কেতে ই গুজরাট মেরা বি পুদ্রাসন এবার কুনা করে খাইরা সঙ্গে পুরা কুকুরা হটতে পকে দেছন আর বদরে বাবু বসনা রেন্দা দেরি দেছন বুলবুল করে পড়বা বলি এ শুনা গল বছ এলা এথু অন্তে যাহা হেলা শুনা গল বছ এলা এথু অন্তে যাহা হেলা সে শিব মন্দিরে গো মাই সমসাধিরে সে শিব মন্দিরে গো মাই সমসাধিরে আগো লক্ষ্মী দেবে কাটে শিবাঙ্কু স্থান সে স্থাନରେ বেল বৃক্ষ জন্ম গো শিব পুরাণ প্রমাণ প্রথম খণ্ডরে খুলি দেখবারে ই বেল বৃক্ষর জন্মর ধামাই গো ই বেল বৃক্ষর জন্ম শিব পুরাণ প্রথম খণ্ড 42 পৃষ্ঠারে প্রমাণ আছে যে লক্ষ্মী স্থানরে বেল বৃক্ষ জন্ম বলিগিরি ঠিক আছে বাবু গান আজ্ঞা মনে দেখুন আপন মানে কহিলে নিজে 7:30 রে মাঙ্গলিক করিছেন 10 দিন বাজিলে দণ্ড নি হয় আজ্ঞা 7:30 রে করিছেন 5:20 হেলা আজ্ঞা আপন মানে চিন্তা করবে বলি গুটে ঢুলিয়া কেসমটি বজাও মোর গছর পরদা ভিতরে গো ই মোর দিহি ছাতির তলে মোর দিহি ছাতির তলে গো মোর গছর পরদা ভিতরে হে মুই কা বলি দেখামি কাহাকে 7 বজে দেখুন আগে চিন্তা করবে বলেছি আপন মানে 7:30 রে 10 দিন বাজিলে নি হয় আজ্ঞা 7:30 রে করিছেন আপন মানে চিন্তা করবে এড়ে বড় শীত মাস ঠিক ঠিক মুই আছি রে সেটা আনো না ফের ঘন্টা লাগবে সেটা আনবে মুই হাতে 6 বজে তো করবি 6 বজে করবি ফের আনবো ফের ঘন্টা 7 বজে বলে আপন মানে দেখুন চিন্তা চিন্তা করে 21 জনে কে মুই কা বলি দেখামি কাহাকে লেখিছেন রে তো নাকে কি মোর দিন ভিতরে ঢুলিয়া ঢোল ভিতরে লেখিছেন রে তো নাকে মোর গাছর পরদা ভিতরে রে তো দিহি ছাতির তলে মুই কা বলি দেখামি কাহাকে মুই কা বলি দেখামি কাহাকে লেখিছে তো নাকে হেমত ভিতরে ইমর মন ভিতরে লেখিছে তো নাকে মাই গো আগো ছুনে মাই
ए कहे जानी तोर माँ बुआ हे मठानु दुरिया कोले খাবো পিবো কান্তাম অগন্ডি খাবো বুঝলো আর মই তো ঘরে গোটা গনি বল हे कहे जानी तोर माँ बुआ मठानु दुरिया कोले तोर मोसे भाप कथा के हेले नहीं आई नहीं हेले काल तो आशा करी छे मुझते तोर मोसे भाप कथा के हेले नहीं बुझले তোরি ছাতি তলে গো মুনগা গছর পরদা ফিটিরে মুই কা বলি দেখানে কাহাকে লেখি ছিরে তো মোর মন ভিতরে লেখি ছিরে তো চলা গলা পাত কে কইনি আরে গো দেখলে বাবু কথা কথাতে গোপতি লক কহ রাধা কৃষ্ণ কহ রাধা কৃষ্ণ বিবাহ চরিত্র কলা কানু মোর গোপতি লক কহ রাধা কৃষ্ণ বিবাহ চরিত্র কলা কানু মোর গোপতি লক अंतिम समय रे सुनो जेन बाबूर माने नामकरण करथिले सब वर्तमान हम स्टेज के पहुंची छन तन निश्चित